Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ruas ni huria dohot sudiaka dongan partohonan nahina holongan diari namacai istimewaon di huriata KBP di naeng tapasahat atas gorni tuhata parguguna suatu dusani si jauh hita tuak kaulaon gabi akan aposonai ima tus walu halak calon padita ni huriata na di bonani Juli na neng roon naeng tongosota gabi par berita nauli misionaris tu Afrika imana tersurat di 2 Korintus 5 memukasian ayat onom saat rodi ayat 10 gabi berita nauli di hita sadarion songonoma na tersurat disi asa napos do rohanami toktong atik pe huboto hami daus hami sian Tuhani saliling maringanan di bagasan dagingon hami ay di bagasan haporseaon do hami dada dope di bagasan namarnida alai lampos do rohanami jala lasando bukas yang dagingon laho maringanan di Tuhani alani huhud hurikoti hami naeng halomoan ni rohana hami manang naung sahat tu sabulo manang di pardalanan dope ai ikon gabe patar bedo hita salu nasogot di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalo beho bartu nani ulana tagan di pardagingon manang nadenggan manang naroa ido sahatna hamua kadongan songot naung hubonai nakin adorak sohujaha berita nauli sadarion di mingguta sadarion di HKBP piarajaon pasahaton ni huriata ma tohonan tualu ruas ni huriata sian sudut no poso gabi padita jala di tanggal 30 Juni dina tapestahon pesta 125 tahun HKBP naung marsending disima pabor hatot tanasida tu Afrika onom tu Tanzania 2 tu Botswana 4 tu Rwanda 12 halak walu halak do sadarion nanaing manjalo tohonan habat di tahun ini 4 halak nari nunga majalo tohonan jala di hari tolu Juli tolu uluan ni huriata rabor do nasida manaruhon nasida tuinganan ulaon marberita nauli atas gowarnia KBP si pasahaton tuaka uluan ni huria disi nama cagihon ulaon nasida
mar barita nauli na holistik. Danga pala lao rohanami akka pimpinannya KBP na limai dina usak kapihami ari sadarion na barita nauli na mamakuling hitan nuaing ima naro sian sahalak misionaris na terberita, sahalak misionaris na macai berhasil molo aka akademisi di dok misionaris par excellence berhasil ibana mengulahon ulaonna alai di ulaun nai meragam do tantangan na dia rubi ibana jamita sadarion naeng mamakulingi hita akan aporsea di partikiat tenuaeng asa di nata adopi tantangan songon naporsea adorak soro tuhatai ikon takasdo parhapor seotai idua non nanaing tapar sejari sian apostel Paulus naung makangoluhon ulaun misi sado ngoluna di peleoni wana lahu mamaritahon barita nauli alanido jongjong ha kristenon mamukasian kekasaran Romawi na jolo dia parjolo di bagian timur satu barat memukasian Rom tu Spanyol jelasian ima jongjong ha kristenon di sandok Eropa jelasian ima tu Afrika tu Asia doho tu tanobata asamu kadongan nak pesona dok nakin danga pala lauro anami mamereng ayat sadarion gabi jamita sasitong na sadarion gabi lasitu tu doraku maca yapit dina sadok HKBP naing paheheon semangat misi kobarkan sending suku majuamu baru halusmu molo kobarkan sending dak sudi duwe kobarkan sending bersinar ima nanaing tabonai di era yang baru epoch yang baru memuka tahunon sahat tu tahun-tahun nanaing roh ima mamaritahon sending dakolan di bagasan dirita tu tonga-tonga ninang porsea alai dohot do tu akan aso porsea dope di Portibion na di do edeta buku ende 210 ayat 5 Afrika nungatibu ta edehon tatanyakon alai taonomma tabonai tuduru dakolan tu bagas HKBP jala tu bagas ni bangsota Indonesia termasuk pulau-pulau terasing alai sahat do tu Afrika apalah disadarion mar berita nauli apostel Paulus tu hita maritiau naposonon hamu kadongan topik ni jamitat taima mar haporseaon dang ala naung ni ida alai ala nasu ni ida rope oma porseaon na maca itu hamu kadongan di bibel taon maca bahat do dihatai taringot tuha porseao luas hamu majolo au memakai tikis atokin laho patorakon hapor seaon na di patariason akka na tersurat di badan nem barui alaya dorak solawi tatusi loas joloau mandok na nape na jolo diabat parjolo dang songon balgani tantangan nata do pinuaeng mangulon misi tantangan ini dak songon na jolo terbatas nuaeng nungatung mace kompleks tantangan ni misi i di partikian ni apostel Paulus amo kadongan aka bangso sesama bangso martok tangdo tidak ada perdamaian. Maka Rasul Paulus mengumumkan, memberitakan Yesus Kristus itu adalah perdamaian di antara Allah dan manusia, tapi juga sesama manusia.
ditikini rasisme aduang do be, diskriminasi aduang do. Alai Roma Apostel Paulus mamaritahon akan merdeka, akan toban bawa boru-boru do nasing nai dos do di jolo ni debata. Tikini hamu kadongan komunikasi lilinggo. Walau membaca surat Apostel Paulus do kauria bah memakan waktu 3 sampai 6 bulan asa saha. Nuaeng di boto hamu hatopna komunikasi. Marite internetisasi dohot digitalisasi. Nah jolo ditikini Apostel Paulus habogosan macai tibo ya dau persejari ditiki marsejar au di Universitas Cambridge pujahas ada buku na ginuriton ni sahala peneliti namar guar Justin Megid di do ibana di sandok kekasaran Romawi ujui 1% nabui mangolu di gijang ni garis kemiskinan di Toruna do 99%. Dohot ma nabogosi akan abadia di Yerusalem na menghadapi bahaya bencana kelaparan. Alani Rome Apostel Paulus mamaritahon songonon Kristus namorai gabi pogos asa mamorahamu alani urubiamu ma aka nabogosi. Adong do proyek ni mana proyek bantuan untuk orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem. Asadang Holland barita nauli namando iko pauluao do pardosai sian paruhuman sogot songonan didokna dia sapului alai ikon dohot do nuaingon ikon urupod do aka nabugusi ima ditiki hamo kadongan nunga dong globalisasi ke kasaran Romawi membangun jalan memastikan pelabuhan-pelabuhan aman, laut aman untuk perdagangan. Kok globalisasi adong do alai jumahat do globalisasi nuaing dipakai untuk menindas orang-orang yang tidak berdaya. Alani Apostel Paulus ujui mando dang kaisar dame Kristusido dame nuaing hamo kadongan molo tahataya pugusun sada persendo sian sado penduduk ni Portibion na paling topi ne menguasai harta ni Portibion 10% orang dewasa na menguasai 15% harta ni Portibion alai asing ni 97% orang dewasa masih berada di dalam kemiskinan. Dan kawan-kawan kita yang muda ini akan ke Afrika. Di Afrika termasuk negara Sub-Sahara itu adalah satu bagian dari dunia ini di mana masih sangat banyak orang-orang miskin. Maka HKBP mengutus ke 12 misionaris ini untuk melakukan misi yang holistik supaya juga ikut membantu yang miskin. Ima joloate taringot tu relevansi ni pangajarion ni Apostel Paulus ini ala ditikini mana pe na bahatan tantangan marbarita nauli alai dilian debatado tu Apostel Paulus pangat tu sion na dinggan barita na tugu lahu mangadopi tantangan ini. Amo kadongan dung mardalan ha Kristenon sian Palestina tuduru ni Palestina hira-hira 50 tahun dungi sangado akan aporsiai manakasi ado si barita honoton ado si aporsia hononi Roma opa evangelium mando
maka porsiai Yesus si palua, Yesus anak ni debata, Yesus biru-biru ni debata, maka porsiai Yesus oma isi ni barita nauli. Alai dungi hamu kadongan sahat ma tu na mamaritahon ahdo pakorhonna molo porsea halak tu Yesus Kristus asing ni nani dok ni apos si Yohanes namando di homa hangoluan na sora sudei ama asing ni Roma apa evangelium mando songonon na porseai gudang do tarbain dewata tu ibana haguguna sada siani ima di Lukas 17 ayat 10 sia tiki adong 10 halak nahuliton na di pamalum Yesus Roma sahalak tu ibana neng mendok mauleate Roma Yesus mendok hapor seawan mido na baluoko. Jadi hapor seawan ini marhagugon mempengaruhi ngoluta di Portibion asa nape pamatak tahun daktuk alai hagugon ni di bata bui masa di ngolut tahun molo porsea hita di Yesus Kristus i jala dong gosada perempuan naung 12 tahun marsahid bulan ngasude artana dipakai laho pamalum sahid na inian maritelao tuakka pada bisu di hai pason alai dang marna malum holan roy bana majonokot tu Yesusi ijama rabbu ni ulos nai migor malum alani di do Yesus tibana hamu kadongan inang hapor seon mido na paluoko muli maho di bagasan dame ale hamu kadongan hutugio majolo hamu di partikiat tanuaeng ima macari kodo tatap muka dung masa covid ade sanga jo ita digital communication ala ngamoru tatap muka perlu onggo hami najulu akan au poso saya masih holdo na tua nami pajupang do tami iuta iko mulak do iba ala masih holdo alahi una kolan iba marsikola iko mulak nakpe lau membuat balajo iba mulak rumani si holdo roani na tutuai di ngotamu adong film nonton bareng itu kan nonton barengi kan amungna siol rohana asa sada si anak nai jonok mak tu ibana mah tinggal itu kan ngai toto kamu nonton bareng so naso toto kamu du free dui masih olibana anak nai na burju mamula di kota Jakarta jaladong pacarna di si ho mamang mulak mau lorang mulak kok susah mau ia kali amung nai do inung nai ma dalan asa saut mulak macari kot pertemuan muka idun waeng nakpe digital ngadenggan bodo video call songon si Emily buru namion molalawi ba tugas tu Eropa tu Turki do na asing pa bisa fit call ternemado tuh fit call abe mas pas rapat tiba kan nanti abangnya inangnya masih rapat cepatlah pak udah rindu kali aku nah itu tuh kan video call perlu tapi parjupangan boy macari call di ngolu ni jol mau hamina jolo ala sadarion ulang tahun pernikahanku pa 20 tahun dot inang baru si matupang sebelum maraso tak kami 10 tahun mahami berkomunikasi telepon. Ai pogos di batong dang bima nor tiket. Teleponis pakatian nami, pacaran nami teleponis do. Ale hola roi ba sahali menghadiri wisuda di mana, macelas roana, macam perlu tatap muka.
Alai tatap muka songonon sangat berpengaruh sama kadongan di perjalanan di naporsea do Yesus. Di do rohani akan naporsea 50 tahun dung Kristus. Apa non maka porsiai Yesus soya bida. Itu kan? Biar benon maka porsiai. Roma Yohanes panurat ni evangelium di surat ni mana ma? Hata ni Yesus tu si Thomas. Thomas porsea ho dia ala nang dida ho do iku. Martua ma na porsea atik pe sodida. Oma sada mo kadongan di pato orang di bibir tahun di pada nembaruon do gogo ni maka porsea Yesus alai dok kolan na manatap di mana na boy mamerengi mana na boy majama robu ni ulosna ha porseaon na dihatai alai do ha porseaon na nak pesodida porsea aulas doro aku amo kadongan hita halak Kristen Batak akana pistar-pistar do halak Batak soalnya dulu ni si nomensen tiki manura ibana tu badan misi aina malo-malo kala batahon naguda nganakalna nama olan ajar-ajar saya tusi nagudangan suku-sukunna nagudangan kecurigaanna ido si nomensen tarengot hita alai mangula do tod di porbadia di patu dua porseaon di alak bata nape sohea hita pajupang dohot Yesus hita parha porseaon naso marnida taringot tu Yesus si hamu kadungan alai jamitata sonari dang apa lai holaniri kok upasati tu hita asa ganuk na porsea di Yesus Kristus nape so di ida udutima maka porsea ibana tanopon tu ruas ni huriata ya na komu aka na pistar-pistari paupum na pistar-pistari di partikian nama cepistar sonari sotung di rok nasida ai di dia Yesus si soya wida nuaeng di do hot tiru halak Kristen Batak namar haporseaon tu Yesus nak peso hea di ida Yesus alai dangon apalagi jamita sadarion dia do jamita sadarion ima dia do gogo ni haporseaon nasomarnidai dope dina ta adopi paru kilembulun di ngulung masa antara ketika kita mulai menerima Yesus sebagai juru selamat sampai pada waktu dia datang kembali pada saat mana semua orang yang percaya kepadanya akan dimuliakan bersamanya dia akan dibebaskan dari hukuman mati selamanya apa yang bisa menolong kita pada masa antara sekarang sampai akan datang ido jemita noai hamu kadongan la suraku ala jemitawan apa laro sian apostel Paulus na dina patupa ulona di masa antarai dina patupa ulona di masa antarai dia dopi ibana paru kilembulun jalan macari kodon di hita termobi tu akka nanaeng tapaborhat gabi misionaris aleda kolan tu nasida nang tu hita sudah ruasnya KBP di dia pehita mangula patupau nak kanadinggan molo ta adopi akatantangan di masa antaraon ikon marhaporseaon sona nido ni apostel Paulus sido ita imah marhaporseaon toktong tugu posro hatotong nak peso di ida dope alus nitang yang niba nak peso ni ida dope parbuai ni ulaun niba nak peso ni ida dope haroro ni Yesus namar muliai dia mah tantangan na mau kadongan tantangan apa jolo ima adong sahid di pamatangna adong sahid jala pola tolu hali bana mangido asa diucat debata Yesus Kristus pargogo na suatu dosani na pamalu maka namar sahiti na boy pahehe akan matei di ucat nian sahiti siap pamatangna tolu hali alaidang di leon pada saat-saat seperti itulah 2 Korintus 5 onom tu 10 di patol hasibana ano pe masuk tu si ale tantangan apa duahon ima hamu kadongan
Ro tantangan sian na soporsea di Portibio. Molo di jahamu 2 Korintus 10 sada. Macai bahat di sini patorang ibana. Aka tantangan nania do paningoluna pamatangna nang todina. Dina mangulahon ulahon marbaritan nauli. Tantangan ro hea ditakup, di penjarahon, di balbali dan seterusnya di laut pe. Jala sadanadi do ibana tantangan no balga ima makol sohon sude huriei. Oma tantangan no borat bisa apostel makol sohon sude huriei. Mesin kumajori sarana preses tadi zon preses Hendri ade. Ai sipata molo lawi batu Medan pajupang do preses Hendrion molo minar-minar bohina berarti aman-aman do di distrik Medan Aceh. Ale molo songonak murhing pardo pahanna pasti nagurang do di holsohoni bana akahuria di distrik Medan Aceh. Jala songoni do nang hamu akaruas ni huria au terhubereng do pardo pahanna dina lawak ka huria nama ragami di kota do di desa hubereng bohinai goda kian di holsohon. Jadi prese sope molo gudang di holsohon mana tor susah do bohina dang oli bana maniru purusi nak pe gudang dia dopi tetap senyum molo prese sasudungan ngai dia prese sasudungan onggo ibana tetap do netral wajahnya. Ade nak pe goda kiat do di distrik Silindungon nakadongan na ulu si batai pakai tikina dang marmahani jolma alai marmahani paja kamu mai bahasa ruang ulu iman di olso nagopung ngadong nian sentralisasi alai dong kebesa ada 2 nah orang ringgas mangula di olso ni mana mah mau lebih nereng bohina marsak mo sadanai na songoni dia dopi apostol Paulus huria nong di pajongjong di Batamar hite ibana gurang marukin sada siani ima halak Kristen naron di Korintus namora ipangasahon hamoraonna ipangasahon hagugonna gabebia nang paropuan ni inongna o amongna di sapodomi ibana ya tu siamu paropuan ni amongna di sapodomi ibana sampai diula akan asoni ula nih parmegu diula halak Kristen Korintus so marsak gimana mamikir ini alain apa tuluhun nama kadongan tantangan yang dia dopan di mana ima sian aka halak Kristen sadiri roh tantangan tu ibana di dok nasida natinongos ni aka tolu apostel sian Jerusalem tu Korintus laumar cek mengecek ulona di do nasida mari surat iya si apostel Paulusi tomorrow do ha apostelon ni alam ya aladang di ibana Yesus di sada visi do pajupang dohot Yesus dang dida bohina dang langsung Yesus manongo si bana songon hamina 12 on umek doha apostelon ni ama ngacit nete hamu ajo nah di HKBP kan adong go STT HKBP adong STFT Jakarta adong Fakultas Teologi di dia Satya Wacana Jogja Sedenari molo adongan non par STT Jakarta mando parsiatari tomorrow di sian kesarjanaan nami molo ina ngacit ramu manang sebaliknya deh paristiti mando paristiti Jakarta mulai nasongoni kan toraci roham apostel Paulus pedidop ho aladang di ho Yesus tiki mangula di Palestina tomorrow do ha apostelammu gari ada di do komuse holan di bagasan hapor siaon do boy tigor jolma di jolo ni debata dang marhite mangulang patik tomorrow do apostel nalilu doho inna acit situ tu dihilalai bana nau borat tantangan imam kadongan macai balga si dundungon ni mana macai balga
Iko surenian sadok nadong di portibion sanga manangihon suara ni Yesus Kristusi adorang soro Tuhani unang masuk naroko akau sude unang taruhum akau sude tibohian sasaran ni mana alai pamatang nang mulai huli-huli nang mulai kutuk-kutuk agu Tuhan sanga dodo ibana buat mak ngulukon buat mah ngulukon alai demi huriai hu peleho nguluku tu huriai masuk penjara piau dak pola bia asa tobu hapor siau muna tosoni mai mana hamu kadongan napar pudi tantangani ima songonon maca takas don alasanga dong mengajari di STT KBP mengajari pada nebaru songonon dihaposi apostol Paulus do na Roma tuhat taipa dua halihon uju di ngoluna Roma tuhat taipa dua halihon uju di ngoluna ape sumarnaro om manau borat kan magodon haporsian ni jolma tu ibana ala didok di bagasan ngoluku rodo tuhat taipa dua halihon ape sumarnaro robe artinya pemberitaannya dipertanyakan. Omano borat alaya mo kadungan masuk ma tuhatani debata sederioni ma naung tatangihon nakin dua kunci di do ibana dakolan tu parbarita nauli misionaris alai do tuganup na porsea tu tuhata Yesus sibaluai na mangyuto na KBP sudedo ruasnya KBP parbarita nauli tu sudedo hita boy marsiajar sian ibana adong dua di do ibana na parjulu songon na di do ni panurat ni surat Heber ayat abid 10 sada ayat sada ia hapor siau ni parbinotoan na tugudui tu naso ni ida napa dua hon hamo kadongan di do ibana ala songonido apor siau tai ikon tahu sahahon ma di masa antara sonari satu roh Kristusi asa gabe halomoan ni Kristusi hita asa gabe halomoan ni Kristusi hita alani mamo kadongan sude hita KBP marhite haputusan di MPS na binuan ni rapok pimpinan di KBP mando ikon lau hita marbarita nauli tuduru nape masa antaron HKBP belum sangat kuat keuangannya untuk mengirim keluar tapi kita berani setelah sentralisasi keuangan mengirim 12 orang ke sana dengan kita semua memikulnya. Ini satu dari buah kita mengimani yang belum kita lihat. Saya mengimani bahwa dengan kita mulainya sentralisasi keuangan di HKBP tahun lalu, kita akan mampu mengirim lebih banyak misionaris ke luar negeri. Sekarang mari kita mulai dengan 12 orang. Supaya HKBP ikut bersama-sama misi sedunia memberitakan Injil supaya nampak HKBP itu tidak eksklusif hanya memikirkan dirinya, tapi HKBP itu adalah huria na inklusif na memikirhon sude doho tibana. Di masa antaraon HKBP tidak pasif, tidak hanya memikirkan dirinya, tapi dia ikut memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Kita mulai dulu dari 12 orang yang pekerjaannya tugasnya khusus menjadi misionaris, bukan pendeta jemaat, bukan pendeta resort, bukan preses, apalagi kadep dan eporus, tapi misionaris di inilah pekerjaan baik yang kita lakukan. Sebelumnya kita tidak mampu karena dana kita di sandok HKBP sedikit, sekarang kita sudah mulai mampu dan ini nanti terus kita jalankan sehingga semakin banyak yang akan menjadi misionaris sama seperti Rasul Paulus.
Rasul Paulus kadongan sangat do songonon. Dia kan lahir di Tarsus. Dia dibesarkan di sana. Orang tuanya kaya. Orang tuanya pebisnis. Pakaian. Pada waktu itu sangat penting pakaian. Tapi karena dia mau mempelajari tentang rabinisme, agama Yahudi, dia pergi ke Yerusalem. Dia tidak pergi ke kota Athena untuk mempelajari filsafat. Dia pergi ke Yerusalem. Dan setelah dia tamat, dia tidak pulang ke Tarsus. Tapi dia justru ditangkap oleh Yesus memberitakan Injil. Akadonganon walu halate. Tiki ujia kami natuari. Tuani malulus ate. Itu dah. Akamu na tuana keluargana, puji Tuhan mereka lulus. Dan salah seorang bercerita, pernah dalam hidupku ada mujizat Tuhan. Waktu itu saya mau masuk polisi. Lupa aku, tertidur aku. Jam ujian di mana? Aku ngasu saw, tuma tangis mebana, lama mana, tuma poldasu. Maaf saya begini. Alai masa memujizat tu ibana ima. Dia tidak digugurkan, tapi meneruskan. Di huripu duduk ibana, ngagabe polisi au, hutari komas sita-sitani, ngulukon gabe perdita huripu inna, mulai dokian, dang dohok beho. Alai dau, so di ibana si. Percaya aku kepada mujizat Kristus bahwa walaupun saya nanti pergi ke Afrika, Tuhan akan membantuku, memampukanmu supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Ini mana? Gabi lulus bagaimana tuh? Itu pak, ade. Gabi lulus. Kamu kadongan sangat do di bawah nai, kupa penguhami nasida. Dung hu turgasok kami nasida tu tempat-tempat pedalaman, pulau-pulau terasing. Ujo hame memusai nasida. Isema narade tu Afrika. Tulu pulu tulu halak kianat to. Hape narade gabe Holland walu. Out sugari hudok tu Eropa. Tu Jepang. Di Jepang atau nggak mau ruah Kristenon. Manang hudok tu Australia. Nganang tutup sekolah ni Huria Luther di Australia. Ada seorang generasi muda. Ngasangan yang tu si. Ala Roma Pak Kadep Marturiawan Padita Harapon. Unang ma epurus nami. Tu negara-negara maju. Asing non pamikironnya lain. Dang mulaan non. Alai Afrika. Holan walu ma dapot. Nah tu Afrika. Udok matu kepala biro sending. Lului opat nari. Ikon 12. Roma dong opat padita naboso. Nang padita. Jonjong jamu jo. Isi yang musi. Opat. Nah, mereka kamu jo. Disorot jo. Om nih. Poso-poso kan ganteng-ganteng. Ganteng sih sih. Nah, mereka juga terpanggil untuk mau memberitakan Injil. Kita mulai. Kita melakukan yang baik. Nadi halomohon tuhatai. Di halomohon tuhatai do asalau HKBP. Dakolan hita. Masa ada mau kadong Anda. Kita adalah HKBP yang percaya kepada Kristus. Bukan karena kita telah melihatnya secara fisik. Tapi kita telah melihatnya di partodiota, nungatubu ibana, di rohata, di bagasta, di hutata, di huriata. Walaupun kita belum pernah melihat dia langsung. Tapi yang kedua, pada masa antara ini, jangan sampai engkau adogan yurona terkait dengan hati on, patah hati. Patah hati kalau ada tantangan. Kamu kadongan hujahana sugut. Berita nauli di Facebook ni padita Horas Purba. Preses ni distrik Deli Serdang. Kebetulan UBG te
adong sakapna molo dia pose kadongan gabe kadep merturia atau hujahatong. Di do ibana di masa antaraon olo do patah hati na porseon. Alaniaha isarana masa sahid. Masa sahid talumubi sahid na subui malum dope kanker. Jadi Roma ruas na mangulu di bagasan kankeron molo ro dokter tibana ambil darah pak ya mau cek, ambillah semua itu biar mati aku cepat ini betul. Ini manang patah hati hati manang Roma boruna makan ma pangam mesi dang rikop biau mangan makan nong patah hati. Dungi Roma padita do parhalado neng manang yakon tole ma palu hangu isi tangyangi adong hangu songoni ya mudah-mudahan tidak ada ya alay adong gosada na gabi tiruan na denggan dihita di Indonesia he adong sada teolog na terberita warna Eka Dharma Putra na menurut buku taringotu kekristenan dan Pancasila di ngoluna tibudo adong kanker darah di bari. Kanker darah kan sangat mematikan. Tapi itu tidak mematahkan semangatnya. Dia terus dalam menghidupi kanker darah itu terus melakukan tugasnya sehingga dia menjadi salah satu tokoh gereja Protestan di Indonesia yang selalu aktif memberi masukan kepada gereja-gereja bagaimana menghadapi tantangan. Jalan donggo sedenari tiki Orde Baru. Ima Dr. Mukhtar Papahan. Dia memperjuangkan supaya para buruh di Indonesia ini yang pada masa Orde Baru upah minimumnya sangat rendah supaya mereka memiliki upah yang baik. Dan juga hak-hak buruh supaya kalau dia hamil ada masa cuti hamil, kalau dia melahirkan ada hak-haknya untuk cuti melahirkan, diperjuangkannya. Pak Soeharto tidak setuju, dia pun dipenjara. Aku kebetulan sada sian saksi na meringankan iban. Mas ada contoh sian ruasnya KBP, nah patu panadenggan di masa antaraon ala haporseon nana tugu na ditiki naneng roon hamuliaon hasangapon ni Kristusi daisma tuibana maluai mana sian uhumi ditiki nuaing masa antaraon dia mengerjakan perjuangan hak-hak buruh. Arung besar nari Ima Asmara Nababan. Dia berjuang untuk hak-hak azazi manusia itu dilindungi di sini. Seberapapun jahatnya seseorang tidak boleh dia dihukum mati. Supaya ada waktu untuk bertobat. Seberapapun kritik seseorang tidak boleh dibungkam, dipenjarakan dan dihilangkan. Dia berjuang untuk itu. Jalan Parpudion, tiki masa Covid, yang membunuh banyak orang. Kita sebagai HKBP bangga. Karena ada seorang warga HKBP yang dipercaya presiden untuk menghempang Covid ini. Ekonomi dijaga, Covid juga diusahakan supaya sampai ada vaksin. Supaya tidak terlalu banyak rakyat Indonesia mati. Banyak diantaranya adalah keluarga kita. Dia bekerja keras, luar biasa. Itulah Amang Luhut bin Sarpanjaitan. Soni malojana sampai hiai mana kolaps hampir mati. Alai rotu hatai di bangolu ibana di bahi pas ibana niripu do istirahat ma ibana alai tong dope terus inilah kita lakukan pekerjaan yang baik. Alani do hamo kadongan alani pangatusion namando nakpe maol di masa antaraon alayala dihita do hamuliaon na manok tongi di hari-hari naneng roon di son ikon mar pakirimon na mangulu do hita Roma sahalak teolog na baru moding dobe tanggal 5 Juni nasalpu Ima Jurgen
Moltmann. Anggo kapreses do kadong aku saumur sebaya teh. Hai torta hatai dona jule teh Jürgen Moltmann. Hamu pera sangat ora ya tayamu teh. Do aka pengajari sistematika teologi di sekolah munabe Jürgen Moltmann. Dia menulis buku 1964 tentang The Theology of Hope, the ground and the implication of eschatology today. Teologi pengharapan, dasar, implikasi-implikasi dari keyakinan Kristen tentang eschatologi, kedatangan Yesus kedua kalinya, di mana yang percaya kepadanya akan diselamatkan secara total, sepenuh-penuhnya. Di surat Ibana mai tahun sada siau nomor 4. Ujui hamu kadongan di Afrika Selatan ada apartheid. Maka dia mengatakan tidak boleh kita izinkan apartheid karena kita pengikut Yesus. Nakpe adong do di Afrika Selatan Huria na mendukung apartheid. Roma nama jabu kunai dialo ma apartheid magoma. Alai satu sonari di Amerika nakpe ngahya Barack Obama gabi presiden halak nabirong alai terus do adong dope rasisme, diskriminasi. Itu bana pola sampai itu di Bali polisi satu namoding sahalak nabirong. Masih ada tantangan di sini tapi terus bekerja. Orang-orang percaya memberitakan Injil yang holistik. Alai nabarpu dia muka dengan tantangan. Tik ini Apostol Paulus dah ngadong dope sega Portibio. Belum rusak. Memang ada kaisar mengimpor kayu dari Afrika untuk membangun kota-kota di kekaisaran Romawi. Tapi tidak seperti rusaknya dunia sekarang. Pemanasan bumi. Di samping tantangan klasik kemiskinan, pemanasan bumi. Alani mau kadongan HKBP tanggal 3 teh. Nah di hari pitu walu teh. Walu bulan Juni Roma porusnya KBP paruar sada pernyataan pers berdasarkan konfesia KBP namando ikon jagaon ni HKBP do Portibion unang disegai. Ubaima surat, maaf dengan segala kerendahan hati, HKBP tidak bertambang. Karena itulah yang bisa kita lakukan menjaga bumi ini. Mudah-mudahan masih sempat, mudah-mudahan masih bisa. Kalau tidak, maka Tarutung ini pun akan lebih panas dari sekarang. Waktu kami memulai tugas kami di Peraja ini tahun 2001, marulos do biba. Marulos. Romai nangon molo sona ni pasisi uloson tari ulosot tiba. Uloson ni hamute kainai to amai na ni ulang muna ni uloson. Alenggo sonari ngai bereng iban marulos ibuka ibana do. Ala ngamohopan dilalai ibana. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, mudah-mudahan tidak pada masa hidupku saya 64. Mungkin kalau dikasih sampai 94 syukur. Nanti molo dungian non hitam mama naon sudah anaknya KBP molo dang alani hutulak kami tawaran pemerintah memberi tambang tua KBP alani muka dongan dalam terang Injil satu hari ini ngau babu anakin waso ni hapor seaoni di ngolu ni napor saya di Yesus jala di suratnya Apostol Paulus ngani do hapor seaon ni do napatigor ho di jolo ni debata jala sahak mahita di masa antaraon kita perlu marhapor seaon nasomar ni darope unang lulului marhapor seaon na tarida unang ihuton sona niro ni parteologi sukses molo songon naso adong narikot dope
Apalagi moloso gok do pena sini tasita homu di ngolumon. Tadado ho dang marha porsiaon. So tun dioloi ho. Iko mamora jong do ho baru pena porsia ho. Unang oloi songoni. Apostel Paulus mandok di masa antaraon ketika kita belum melihat, kita adalah yang percaya bukan karena melihat, tapi karena percaya yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus melalui Rohnya yang kudus kepada kita. Tiki songonomma marbarita nauli hita tu Afrika alani hamu nawalu halak yang segera akan menerima tabisan. Juga 4 orang kawan mereka. Saudara-saudara akan ke Afrika memberitakan Injil yang holistik. Pada masa engkau memulai nanti setelah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, mungkin engkau akan merasa seperti Rasul Paulus. Kebetulan kalian semua tidak ada yang menikah dan mungkin belum berencana menikah minggu depan. Nanti ketika datang godaan, mamereng uli-uli ni boru Afrikai, ganteng-ganteng ni bawa Afrikai, boydo tadaomu pakulingomu, alai unang lupa ho di tugasmu. Mewakili HKBP marbarita nauli. Dake adope masa songonon di HKBP. Sada pesia kamuan non manimbil dakolane borus susah. Sude HKBP susah. Alani hamu kadong aku padita senior na mendukung nasida. Pray for them every day. Itu sebabnya kita pabakit aka kelompok-kelompok pendoa di Manang 3 distrik torok nanuain ngadong 600 halak narade manangyakon 12 halakon doa kami misionaris nasing nadong di pulau-pulau terasing di Indonesia yang sudah dan yang masih akan kita tutus. 600 orang setiap minggu akan berdoa untukmu. Maka ingatlah pesan dari Musa kepada Joshua. Be bold and be strong. For the Lord our God is with you. Amin. So na studi dulu mando amin. Alata Inggris ini. Be bold and be strong. For the Lord our God is with you. Ingat ma nomen sensesi. Ono bulan na sida markopal. Tuh tahun asa sahat. Tu si bulga tu barus. Dungi siani marhoda naswadong dalanna. Tapi karena Tuhan menyertai mereka, hasilnya luar biasa. HKBP adalah gereja yang paling besar di Asia Tenggara. Karena mereka percaya. Songoni manon HKBP tabonai tu Tanzania, tu Botswana, tu Rwanda, mangudut mamuse di periode nenengro, uluhonon nie borusta, tabba, gabi parsidoh ma. Alani ingat kok bahari ini, jangan putus asa. Dina didaho, aku ngirinai paru kilon ni rakyat ni Afrikaon. Namora donian Afrikaon, godang masna, godang intanna, godang berlianna, alaina godangan na pogos, mangan sadari be, dang boy. Mace godang penduduk ni Afrikaon. Sotung alani, ibe ko surat tu, epos ni HKBP, mulak maupung. Dokter bayanawon. Songon na hudo, tu epurusta, hutauruk. Tiki di Jerman nau mangula, ikon lau mau tu Afrika, tu Rwanda dan seterusnya. Maka tanya kami berdua-dua, doa puye boru tauruk,
di sana kamar ni forsnya KBP di sana. Opung. Sangat dahulu alai dukuida borat ni ulaonon mula maupung behanimmu mula mau adong dope na baga na denggan boy ulaoku di siatar niku ibu tamu do di do ope burus dokter butar-butar di ngotodo akapar berita nauli na Rosian benua Eropa Jerman tu Asia ima tu tano bata na dao na suhi na dong di pegunungan ini na tertinggali na di BG manghiuton antropolog sial lang jolmai BG pun lao do nasida lao pun saya leleng nasida di kapal ono bulan gudang do hasilna gudang pun atau lao mau Hamupe. You will see challenges ahead of you. Sometimes those challenges are beyond your ability, beyond your imagination to solve. I beg you not to give up. Mungkin di Jolo adong ma siado pamuna katantangan-tantangan di namangula son parberita nauli na poso. Di hutan ni halak na sutinadam. Molo masai sobaku diamu sotung menyerah. Ingatlah bagaimana Rasul Paulus. Aku belum lihat hasilnya. Jalan ingat tamu do di surat Heber pasal 10 sada ayat 30 sia. Songonon di dosi nama cai dinggat tu hita. Talumobi Tuhamu Heber 10 sada ayat 30 sia didok songonon hamu kadongan. Tarahatot do luluon surah Eberon ala favorit don tu aka tak songon adong sada sian nanai ujian na tari buka jo poda tohonani nalilingan dabotna 10 sada ayat 30 sia. Saluhud nasida dang di jalo na pinar baga-bagai atik pe di hati dakon na porsea nasida. Belum tentu nanti hai saudara-saudaraku yang 12 orang migoradong na porsea migoradong na dididiho belum tentu. Bisa saja engkau tidak lihat hasil yang positif. Tapi walaupun begitu, tirulah Padita Simanjunta ate isete guarna Pak Kadep marturia na mangula di suku-suku anak dalam. Padita Busmin Simanjunta bertahun-tahun dia memberitakan Injil di suku-suku anak dalam. Taonope adong 12 hala na tardiri. Ate, engkau pergi bukan supaya berhasil. Engkau pergi karena engkau tunduk kepada apa yang Yesus katakan. Pergilah ke seluruh dunia. Kiranya Tuhan menguatkan kalian ber-12. Semua HKBP love you, menyayangimu. Semua HKBP akan mendoakanmu. Dia akan mengirim malaikat-malaikatnya menopangmu untuk melaksanakan tugasmu. So once again, be bold and be strong. For the Lord our God is with you. Amin. Martanya mereka. Moliate mali Tuhan nunga sidung na posomon pasahaton hatami parar mayali Tuhan asabui lam patuguhon paposon rohanami akan aporsea di anakmu Yesus Kristus si paluai asabui iale Tuhan patuguhon rohanami songon HKBP
naong pinaluami alani ulaw misi. Asaboy hami ali Tuhan manguduti ulaw ni. Jala dorak soro anak mi manahan hami. Dihapor siyaon nami. Unang ulu hami. Patah hati. Putus asa. Balik sama le Tuhan. Patugu mahapor siyaon nami. Asa dina huadopi hami. Akan aso taradopi hami. Sian perdagingon. Pikiran sinadongan nami. Tok-tok kami. Marhiras ni roha. Hitsaroa nami. Patupakan adinggan. Talungubi mamaritahon berita taringot tu anak mi Yesus Kristus si paluay. Sibuan damai. Di partikian nami nuhaeng. Namat say bahat. Naikon adopan ni punguan ni napursiyay. Songon nang hupa andar nakin. Asimaroham. Sebagai sadarion pasaton nami ma tohonan hapad di tahun tua luhalak anak do buru ni huriam ro mahole Tuhan sian habang sa para sian mi tu bagas jorom di son pasat tohonan ni marhite na bosom purus ni hakabipi ni donganan ni sudia kapadita nang parjolo manjalo tohonan sian ho. Di tanggal 30 Juni naneng roon sado hakabipi di sado inganan lahoma mestahon pesta 125 tahun naong mangula sending ni uriam jalaton nahonon mudo Tuhami. Asa gabe surat ni Kristus ihami. Di nganan nami be, di ulaw nami be. Alay tarlumubi Tuhan, asa rap hami. Sudiha kabipi manangyakon. 10 halak misionaris di Afrika. Bahat nari misionaris nami. Dia ka inganan na terasing. Asiroham Tuhan tabay ma na sian anak dok burum. Nawolo gabi misionaris marbarita nauli tuduru niya kabipi sian duru mana sida manidangi tuho asiroham Tuhan unang agawan hapor siyaw kami dihatawommu para dehon nasa nawari kotuk kami patupay talungobi Tuhan nunga dinggan mardalan sentralisasi para pengon napataw hami mamuka taunon manongos aka parbarita nauli tu akka inganan na suhi buni na sodung dope mar partohonan salilingon di bagasan hakabipi di negara nami Indonesia alelubi dope Tuhan asaboy hami manongos parbarita nauli tuduru ni hakabipi pasu ma sudi ruas ni huriam asa adong pilihonon nasida tuho pakyon nami tulawmu nabadiyay asimaroham tanya ko kami sudi aka sikola na paradeho nakapartohonan dito nga tonga niya kabipi STD kabipi STB Bibel Pro STD Diakones do STGH so ngoni manang sudi aka padita nami di sado inganan na parade akar parhalado ng ruas ni huriam asa gabi surat ni Kristus asiroham Tuhan di sudip padita niya gabi pe na tumua do no poso asa ringgas hisa hiras rohana sida manugihon manosoy manangyakon patuguhon sudi ruas ni huriam asa gabi surat ni Kristus diganup inganan ni ngulu nang parsaoran ni huria nami di sandok Indonesia nang Portibion
Asiro am Tuhan. Sudah nang hula mi salelengon manidangi tuguarmi pasu-pasu. Alalam pasu-pasu ma nanaing patupaon nami di hari minggu bulan do tahun dekade nanaing roon. Ima songon semboyan nami. Kobarkan sending bersinar. Asalas soham asa halomoanmu hami huria Kristen Bata Protestanon. Pargugu isude uluan nami mamukasian ipurus satu uluan ni huria nang pospel petahe. Asa marningot hatam nidok ni Apostel Paulus nuaeng ima parha porsiaon na so marnida dohami alai parho porsiaon na tugu ala nunga di palu mehoko aporsiani dihami maka porsiai na Yesus Kristus ido si paluai Yesus Kristus ido hasudungan ni rohanami marsangak maho sadarion rodi saliling-liling. Amin.